नाज़रीन, एक रवायत है जिसे अबू दाऊद ने नकल किया है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। अल्लामा अलबानी ने इस रवायत को सही करार दिया है। मैंने आपके सामने सूरत अज़-ज़ारियात की आयत नंबर 56 पेश किया, जिसमें रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इबादत के लिए पैदा किया, इबादत की शक्लें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी हो। इस पर हमारा कामिल और मुकम्मल यकीन है। और आप उठाकर देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीन को आज के दिन मुकम्मल कर दिया गया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया गया और आपके दीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो गया। लिहाजा हम जिस महीने से गुजर रहे हैं उस महीने का नाम शाबान है। इस महीने के अंदर बहुत सारी चीजें खुराफात किए जाते हैं। अगर ये चीज इबादत की होती तो जरूर भी जरूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस चीज की खबर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महीने का मामूल क्या था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती है, कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ों के लिए सबसे महबूब महीना शाबान का महीना था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से जोड़ देते थे। अम्मा आयशा की दूसरी रवायत आप उठाकर देखिए, जिसमें कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज्यादा किसी और महीने में रोजा रखते हुए नहीं देखा। आप मुकम्मल रोजा रखते थे, बाज़ है कि आप कभी रोजे को तर्क कर दिया करते थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये रमज़ानुल मुबारक के महीने से पहले जो शाबान का महीना आता है, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी गलतफहमी जो हमारे माशरे में है वो ये है कि जो 4 हुर्मत वाले महीने बयान किए गए, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजबुल मुरज्जब, इन 4 महीनों में जो हुर्मत वाले महीने हैं उसमें लोग शाबान के महीने को भी जोड़ देते हैं। यह गलत है। दूसरा, इस महीने के अंदर जो एक जुमला बोला जाता है जो बहुत बड़ी बिदअत है, एक बड़ी रात, उसको कुरान करीम की आयत से दलील पकड़ा जाता है, जबकि वो सरासर बेबुनियाद और बेशकल है। अक्सर उलमाए कराम ही नहीं बल्कि आप किसी भी सही हदीस को उठाकर देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या नबी के सहाबा ने शाबान की किसी रात को जश्न का रात नहीं बनाया। इसमें एक बिदअत ये भी की जाती है कि रोजा रखने के लिए मखसूस 1 या 2 दिन का एहतमाम किया जाता है। ये भी बिदअत है। इसे भी अक्सर मुफस्सिरीन ने ज़ईफ और मौजू रवायत करार दिया है। जो लोग इस दिन को मखसूस करते हैं, रोजा रखना एक अहम चीज है, रोजा रखना एक अहम फजीलत है। नबी ने रोजा रखा, लेकिन किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के किसी मखसूस दिन में रोजा रखा करते थे। लिहाजा ये चीज भी बिदअत है जो नबी से साबित है, न सहाबा से ये चीज कहीं से मिलती है। तीसरी चीज इसके अंदर जो बिदअत की जाती है, बोला जाता है कि इतनी इतनी रकातें पढ़ ली जाए, इतनी सूरह फातिहा, इतना सूरह इखलास पढ़ लिया जाए, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देता है। ये भी गलत है, ये भी बेबुनियाद है, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मनहज सलफ उठाकर देख लीजिए, सहाबा की जिंदगियां उठाकर देख लीजिए, ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती है। हाँ, ये रवायत मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबा क़याम किया करते थे, आप क़यामुल लैल का एहतमाम किया करते थे, लेकिन किसी मखसूस रात में उठना, किसी मखसूस रात का एहतमाम करना, मखसूस रकातों का एहतमाम करना, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने में इसकी कोई फजीलत नहीं बयान की। चौथी चीज जो इस माह के अंदर, ये एक लंबा मौजू इंशाअल्लाह मैं जुमा में पेश करूंगा, एक चौथी चीज जो बिदअत और खुराफात है, चिरागा करना, कब्रिस्तान को सजाना, अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबी। ये इतनी बुरी बिदअत है कि आज माशरे में देख लो, कब्रिस्तान को ऐसे ही सजाया जाता है जैसे किसी शादी हाल को सजाया गया हो। कहाँ की सरी हदीस है, कहाँ की यह हदीस मिलती है
کس صحابی نے عمل کیا, کس سلف نے عمل کیا, کس تابعی نے عمل کیا. ارے تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑو, اسلاف کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لو, کیا کسی سلف سے یہ چیز ثابت شدہ ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. اسی طریقے سے اچھے پکوان کا بنانا, معزز ناظرین, جیسا کہ میں نے بیان کیا, یہ ساری کی ساری چیزیں غلط نہیں ہیں. نماز کا پڑھنا, روزے کا رکھنا, قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائیں کرنا, ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا ثابت ہے, کرنا چاہیے. لیکن مخصوص دن کا اہتمام کرنا یہ کسی بھی شرعی طور پر ثابت نہیں ہے. یہ دین کے اندر بدعت ہے, بدعت ہے. آپ لاکھ کوشش کر لو, بدعت کو صحیح کرنے کے لیے بدعت کبھی صحیح نہیں ہوتی ہے. اور بدعت کیا ہے جانتے ہو؟ جس طریقے سے شراب یہ امہات الخبائث ہے نا, اس طریقے سے بدعت یہ دین کے اندر نئی نئی چیز پیدا کرنے کی ماں بولی جاتی ہے. اور بدعت سے اسی لیے آدمی جلدی توبہ نہیں کرتا, آپ سے جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن معزز ناظرین, میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ شریعت کے معاملات میں سنجیدگی سے کام لیجئے, آپ تحقیق کیجئے, شریعت کا مطالعہ کیجئے, علماء ربانی سے پوچھئے, دین کی تحقیق کیجئے, شریعت کی تحقیق کیجئے. اگر آپ کو کوئی حدیث, کوئی سلف کا قول, کوئی طریقہ نبی سے اگر ملتا ہے, یا نبی کے بیویاں ازواج مطہرات سے اگر کوئی طریقہ ملتا ہے, آپ اسے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر اسے ایکسپٹ کر لیجئے. اگر یہ نبی کے طریقے پر نہیں, منہج سلف کے طریقے پر نہیں, صحابہ کے طریقے پر نہیں, تابعی کے طریقے پر نہیں, تو کتنی بھی اہم عبادت ہو, ہم اسے ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ نبی نے بیان کر دیا کہ دین کے اندر ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. اور کل قیامت کے دن ایک بدعتی کا کیا حال ہوگا, اللہ رب العالمین کے دربار میں اسے پتا چلے گا, جب اسے نبی کے سامنے سے دھتکار دیا جائے گا, بھگا دیا جائے گا. رب سے دعا ہے, اے اللہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہمیں میسر ہوا ہے, اللہم بلغ الرمضان, اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب فرما. اے اللہ شعبان کے مہینے میں ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زیادہ سے زیادہ تمام مہینوں میں, بالخصوص شعبان کے مہینوں میں رمضان کی تیاری کرنے کے لیے ابھی سے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آنے والا رمضان, اے اللہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے, اے اللہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ابھی سے ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفر